मैं गुजारिश करूंगा जनाब साहिबजादा पीर सैयद अलाउद्दीन शाह साहब दामत बरकातुल कुसिया आप स्टेज का हुस्न बने। किबला शाह साहब से गुजारिश करूंगा मेहरबानी फरमाए आप आके स्टेज पे तशरीफ फरमाएं। पीर गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان.
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ لا يبغيان فبأي بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان رآه استغنى
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم माशाअल्लाह बारकल्लाह। अब आप वकार जनाब मोहतरम कारी ज़ीशान हनीफ कादरी साहब खूबसूरत अंदाज में आयात बैनात की तिलावत की सआदत हासिल फरमा रहे थे। एक दफा इनके लिए बड़ी मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद सारे अब आप कहिए सुभान अल्लाह। सारे रल के एक बार ऊंची क्या छोड़ो सुभान अल्लाह। अब बच्चे सारे बह जाओ सारे थल्ले बैठो बह जाओ शाबाश। चलो कोई बंदा नहीं उठे मेहरबानी सारे बैठ जाओ बच्चे बैठ जाओ सारे शाबाश। चलो नारे तकबीर नारे रिसालत सारे बोलिए नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक सारे बोलो मिलके बोलो नारे हैदरी नारे हैदरी। अब आप मोहतरम स्टेज पे जितनी शख्सियात जलवागर हैं सारी काबिल इज्जत काबिल एहतराम खासतौर पे मुहिब्बे आले रसूल हुजूर क़िबला साहिबजादा पीर डॉक्टर जाहिद इकबाल आदिल कांजन साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया खलीफा मजाज सिलसिला आलिया चिश्तिया कादरिया आस्ताना आलिया हजरत बाबा मामू कांजन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ फरमा। इन्हीं मिसरों के साथ मैं आज की इस बज़म के मेहमान सना खान के हवाले माइक करने लगा हूँ। आप हबाब अकीदत और मोहब्बत के साथ मिसरा सुनिएगा। अकबर भाई खुशबू की छिड़काव कर रहे हैं, आप हबाब ने इनके साथ भी तामुन करना है बड़ी मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ। जितने हबाब बैठे हो
अहबाब मोहतरम माशाल्लाह किबला पीर साहब तशरीफ लेके जा रहे हैं। आप अहबाब अकीदत और मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमा हमारी बज़्म के माशाल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।